ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ को उसके दिल नदामत बदना शुरू हो जाएगी, शर्मिंदगी बदना शुरू हो कि यार तेन तेज नहीं आता मैं पता लग गया तेरी इज्जत नहीं रहनी, तेरे पल्ले कुछ नहीं रहना, तो फिर वो की मुँह दिखावेगा, तेन तो फिर इतों निकल जाना चाहिए, तेन तो देश छड़ जाना चाहिए, किसी होर इलाके चले जाना ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਜ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਸਮਝੇ ਤੇ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੇ, ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਨੂਰ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਪਰਦੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਨਦਾਮਤ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਦਾਮਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਲਬਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ کہ میرے آقا دی طرفوں میرے اللہ نے میرے تے مہربانی کی، میرا عشق تیرے اندر وہ دی آکھ ایک محفل کوئی سید بیٹھے اگے تشریف لے آؤ، کوئی سید بیٹھے لے کے تشریف لے آؤ، اتنے آؤ اتنے آؤ بابا جی دے میری محبت کسی بندے کی اکھ آنسو آ گیا، جہاں آنسو والے اکھ باہر نہیں آیا، ان اکھاں دے وچ ہی رہ گیا، انہیں تھلے تے اتنے والے حصے نو تر کر دیا۔ میرے آقا فرماندے نے آسمان تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے وہ متھے جا کے دو موہراں لاؤ، ایک مور براتم من النار و براتم من النفاق، ہوں وہ آگے چ نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ایک واری آنسو آ جائے، کیفیت کا ایک لمحہ ایک واری آنسو آ جائے، ہوں وہ جہنم میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ اندر میری محبت آ چکی ہے، ہوں وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، ہوں وہ کدی منافق نہیں ہو سکتا۔ غلطی لغزش آ سکتی بندے پر وہ منافق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اندر محبت خیمہ زن ہو گئی، وہ اندر محبت نے ڈیرے جما لے، ڈیرے جمائے، پھر بور ہویا، پھر وچوں پانی نکلیا جہاں ان اکھاں تک آئے، وہ بور نہیں پھر بند ہوں کیونکہ رستہ کھل گیا، رستہ کھل گیا۔ میں بور اس کو آخیا بھی وہ ساتھی بیٹھے جن بور نو جان یہ تہ چ پانی کٹ دیں، یہ بندے کی تہ چ پانی نکلتا ہے جہاں ان اکھاں تک آ جاتا، یہ انجے جی چشمہ تے کسی پہاڑ کے اتوں جا کے جاری ہو رہا، اتنے ٹوپی پی ہوئی نا تے سر، یہ اینڈ تا یہ پہاڑ ہے، یہ تھلے چشمہ جاری ہو، یہ چشمہ جاری ہوئے میرے آقا دی یاد، میرے آقا دی محبت، پھر وہ سمراٹ کی نے، پھر وہ اجر کی نے، پھر اجر اور سمراٹ یہ نے کہ جنت ساری وہ واسطے حاضر، کہ جہنم ساری وہ واسطے ٹھنڈی ہو، یہ پانی ہوئے جہاں جہنم ٹھنڈی کر دیتا ہے، یہ پانی ہوئے جہاں انسان نو گلزار کر دیتا ہے، انسان کی کھیتی نو پوری نو پانی لگ جائے، انسان نو اللہ تعالیٰ دے حبیب دے قریب۔ میرے کو نا دو ٹاپک نے آج اس کے میں تیاری کرنا، میں دوستوں میں آنا میرے کو نا تیاری کر کے آیا کرو، بغیر تیاری دی کوئی بندہ کہ میں کلام پڑھیا ہے موڑ کھنڈے، اتنے مینوں بڑی داد ملی، میں انہیں کلام جا کے پڑھنا ہے 146 گاہ دے دربار شریف دے، ات جا کلام پڑھنا ہے، بالکل اس طرح میرے کو نہ میرے کو آن واسطے آستانہ تے خصوصاً پڑھن واسطے تیاری کرے اس سے کلام کی،
ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਉਹਨੇ ਆਸਤਾਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਸਤਾਨਾ ਨੂੰ ਮਲੂਜ਼ੇ ਖਾਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ 70 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਸਤਾਨਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹਦਾ ਆਸਤਾਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਮ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਵੀਲਾਤ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋਰ तरह के इंशाअल्लाह। ਹੁੰਦਾ है कि नहीं ਹੁੰਦਾ? जहाँ वो कलाम कितनी जगह पढ़ चुके होते हैं, जब वो यहाँ कलाम पढ़ते हैं तो उसके मानी और मफहूमात ही बदल जाते हैं। आप तैयारी करके तशरीफ़ लाया करें, क्योंकि मैं तैयारी करके आता हो, उसको चाहिए, उसको तैयारी वाले बंदे चाहिए, तैयारी करके। मेरी यहाँ जो टॉपिक पे तैयारी, तो मेरा दिल था कि जिस तरह आपका ज़ौक़ हुआ उस तरह बात हो जाएगी। बंदा शेख दे कोल क्यों होंदा? शेख दे कोल ओहदे वास्ते समान की होंदा? बंदा पेशवा कोल क्यों जांदा है ते पेशवा कोल ओहदे वास्ते समान की होंदा? एक टॉपिक जिसमें मैं कई दफ़ा पहले दोस्तों ने अर्ज कर चुके हैं। तो मुख्तलिफ तरीके नाल इंसान ने अपनी प्यास बुझानी होंदी। इंसान सारी उम्र पानी पींदा रहिंदा, आंदा अज बड़ा मज़ा है। मज़ा तुहानूं कल भी बड़ा आया हुंदा, मज़ा नूं प्यास होवे ते परसों भी बड़ा आया हुंदा। इहदा मतलब मज़ा प्यास नाल है। पानी थोड़ा बहुता जायका बदलता है मुख्तलिफ खित्तियां नाल, अपनी हरारत बदलता है, ठंडक बदलता है, अपने मशरूबात बदलता है। लेकिन वो बंदा बार बार ये गल करता अज बड़ा मज़ा है, अज बड़ा मज़ा है। असी महसूस करने हैं कि मज़ा पानी दे विच बेशक है, अल्लाह ने रखा है, पर मज़ा उहदी प्यास नाल है। जे प्यास है तो पानी च मज़ा है, जे प्यास बुझ गई तो मज़ा उससे वक्त पानी चू खत्म हो गया। इंजी नहीं तुसी बड़ी प्यास होवे तो 5 गिलास पानी पी लो तो 6वां गिलास अजाब बन जाता, मज़ा तो विच ही हुंदा। इहदा मतलब तेरे चो मज़ा निकल गया, इहदा मतलब मज़ा तेरे चो निकल गया है, मज़ा पानी च है। ये इश्क की वादी है, ये इश्क की नगरी है, यहाँ इश्क की खैरात बढ़ती है, ये इश्क की फलवाड़ी है। यहाँ फूल निकलते हैं, उनसे खुशबू निकलती है, वो मुअत्तर करती है। किसको? जिसका नाक ना बंद हो, जिसका दिमाग ना बंद हो, उसको ये खुशबू मुअत्तर करती है। और जिसका नाक और जिसका दिमाग बंद हो, उसके लिए ये खुशबू ना खुशबू होने के बराबर है। इसका मतलब अपनी प्यास बढ़ाना होगी। जब आपकी प्यास बढ़ जाएगी तो इस फलवाड़ी में आके आपको वो जरूर सौगात मिलेगी जो यहाँ फैली हुई है माहौल में। तो प्यासे की होना जरूरी है। अगर प्यास नहीं है तो फिर उसको कोई भी मशरूब मजा नहीं देगा, मजा नहीं देगा। अगर तुहाडे अंदर मेरे आका दी मोहब्बत नहीं तो पहले वो पानी पे, पहले मेरे आका दी मोहब्बत तुहाडे अंदर पानी पवेगी। जदों तुहाडे अंदर मोहब्बत पै गई तो फिर उस मोहब्बत दा पानी पाना पवेगा। क्योंकि हुण इस पौधे नूं सैराबी जिहड़ी ओ मेरे आका दी मोहब्बत नाल होनी है, क्योंकि इहदे च प्यास ही मेरे आका दी मोहब्बत दी। इस पौधे नूं खुराक ही वो चाहिए जिहड़ा इश्क दा पौधा है। हजूर उन्हें मोहब्बत और इश्क दा पानी लगेगा तां ही ते पौधा वधेगा। ते उन्होंने प्यास असीं किस चीज़ दी दित्ती? इश्क और मोहब्बत दी। जिस तरह तुहाडे खून चों आंदे ने जी फलां सैल जिहड़े ने वो घट गए ने, हुण दूए बंदे दे खून चों फलां सैल कढ के इहदे च पाउणे ने ते फिर इहदे सैल वधणे। हुण तुहाडे अंदर अगर कमी होगी मेरे आका दी मोहब्बत दी तो पहले आका दी मोहब्बत दी कमी हुई है, फिर वो वधाण वास्ते तुहाडे अंदर इश्क दे सैल पाउणे पैणगे। जदों तुहाडे अंदर इश्क दे सैल पवणगे तो फिर जिहड़ी मर्जी लैबार्टरी टेस्ट करवा लो, जिस मर्जी इश्क दी लैबार्टरी टेस्ट करवा लो किसी आशिक नूं, वो फौरन आखेगा हाँ जी 14 हो गए 14 हो गए 14 हो गए। वो की उन्होंने पता नहीं बोलदे हो तुसीं,
ਹੀਮੋਗਲੋਬਨ ਕੇ ਕੀ ਵੀ ہاں جی HB بھئی او جی پوری ہوگی پوری ہوگی پوری ہوگی. یہ ہوں میں ویکھنا ہے کہ پہلے پوزیشن کی ہے جیڑی بھی پوزیشن ہوئے ساڑی لیبارٹری ہے وہ ہوا بھرن والی مشین دی طرح بٹن نپ دینا جدو ٹائر 30 ہوگی انہیں چھڑ دے جدو ٹائر 30 ہوگی انہیں چھڑ دے تو اڈے کسی دا لیول بھامیں 7 ہے کسی دا بھامیں لیول 6 بھامیں 4 ہے بھامیں 2 ہے اسی مشین فٹ کر دینی انہیں 30 کر کے چھڑ دے گی. میں مثالاں تے دونوں وہ دے رہا جڑیاں مثالاں روز مرہ دوڑے معمول چ گزر دیاں ہوں تاکہ دونوں سمجھنے چنا آسانی پیدا ہو. ساڑا مقصد دوڑے اندر وہ چیز پیدا کرنی ہے جڑی چیز ہونی چاہیے جس نے دوڑی مدد کرنی دنیا چ بھی آخرت چ بھی. اگر اسی نہ دے سکے تو پھر دوڑا معاملہ نہیں پورا ہونا جس مقصد واسطے اسی اتھے آئے ہیں حاضر ہوئے. میں انہیں ایک مثال تو دینی ہووے کافر تے انجانے نال میرے آقا دی محبت اچھ کوئی عمل کر دے محبت یعنی محبت تو دے وچ ہے ہی کوئی نہ کافر میرے آقا دے معاملات اچھ کوئی عمل ہو دے کڑو ہو جاوے. میں بہت پہلے ایک مثال دیتی ہے کہ انجان بندے نو موبائل پکڑا دیو تے دوڑا انہوں کوڑ لگا ہوئے تے غلطی نال اس بندے کو وہی لفظ دب جاوے یعنی تسی کوڑ لایا 3 3 3 3 تے او بندہ غلطی نال بیٹھا یا انہیں 3 3 تے 4 باری ہاتھ لاجتا ہے 3 3 3 3 تے اٹھا کر کے کھل گیا. ہاتھ کیوں میں لگا ہے کوئی جواب تا دیو غلطی نال ہاتھ لگا غلطی نال ہاتھ لگا ہے پر ہاتھ صحیح لگ گیا غلطی ہوئی ہے پر غلطی ٹھیک ہو گئی غلطی نہ ہو تو ہاتھ لگا ہے 4 باری کوڑ گیا کھل گیا کہ نہیں. میرے آقا واسطے اشارہ ہوئے تو یہ 100 بندے ہو بندہ آکھے جڑے آقا نہ محبت کر دینے ہاتھ کھڑا کر اے میں آکھے بندہ آکھے میں دونوں نہیں آکھے اے ذرا گل سنے میں آکھے بندہ آکھے میں دونوں آکھے نہیں میں مثال دینے واسطے اپنا ہاتھ کھڑا کیتا ہے تو دونوں آکھے بندہ جے آکھے اے غلطی نال دوڑا ہاتھ کھڑا ہے کیونکہ میں دونوں آکھے نہیں ہاتھ کھڑا کر غلطی نہ دوڑا ہاتھ کھڑا ہے تو ہویا کس واسطے میرے آقا دی محبت واسطے. اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یا علی زندہ باد. اے ہون غلطی نال ہاتھ کھڑا ہویا ہے پر ہاتھ ٹھیک کھڑا ہو گیا جدے حق کے چاہت کھڑا ہویا ہے اے ہاتھ ٹھیک کھڑا ہو گیا ہاتھ ٹھیک کھڑا ہویا پتہ لگ گیا محبت ہے ہونے عمل ہویا ہے میرے آقا دی تولید تے میرے آقا دی ملاد تے میرے آقا دی آمد تے عمل ہویا بندہ کافر میرے آقا دا ہے چچا ابو لہب ابو لہب نو پتا کہ میرے بھائی مرحوم عبداللہ دے گھر اولاد پیدا ہونے والی انہوں نے اپنی خادمہ سویبہ نو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کہ انہوں دے گھر اولاد ہونی آئی ہوئی ہے نہیں ہوئی دن قریب نے ایام قریب وہ چلی گئی خادمہ نے جا کے پتہ کیتا تو پتہ لگا کہ آقا تشریف لے آ چکے وہ واپس آئی اس نے آ کے ابو لہب نو آکھیا کہ انہاں دے گھر اللہ نے بیٹا پیدا کیتا ہے تے بہت خوبصورت میں اپنی زندگی اتنا حسین و جمیل نہیں ویکھیا اتنا خوبصورت تے ابو لہب نے نا جدو دور ہی سنیا نا ابو لہب نے انج کی 2 انگلیاں دا اشارہ کر کے نا انج کی میں نے تجھے آزاد کیا اس خبر پہ میں نے تجھے آزاد کیا. اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری
کافر کے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہونا اور غلطی سے ایمان سے نہیں، میرے آقا کی آمد پہ اس کو پتا ہوتا یہ کل نبی ہیں، کلمہ تو اس نے پڑھنا نہیں، مسلمان تو اس نے ہونا نہیں، وہ کیوں آزاد کر رہا ہے؟ غلطی سے تین انہوں آزاد کیتا۔ وقت آیا کلمہ نہ پڑھا، اس کے لیے قرآن پاک کی ایک سورت بھی نازل ہوئی، یہ اس کا بھی مصداق ٹھہرا۔ یہ دنیا سے چلا گیا، 1 سال بعد حضرت عباس کو ملتا ہے، خواب میں یہ ملتا ہے۔ حضرت عباس پوچھتے ہیں تو نے اسلام نہیں قبول کیا، بتا پھر تیرا کیا بنا؟ ابو لہب آخدا ہے میرے سامنے بھی آگے، میرے پیچھے بھی آگے، میرے سجے بھی آگے، میرے کھبے بھی آگے، میرے تھلے بھی آگے، میرے اتے بھی آگے، شش گرد میرے آگے تے ہما وقت میں تکلیف چ۔ پر جڑا سوموار دا دن ہوندا ہے او دے تخفیف ہوندی، کمی ہوندی اس آگے چ۔ سوموار دے دن میری اس آگے چ کمی ہوندی تے سوموار دے دن میری انہاں 2 انگلیاں چ ٹھنڈا پانی جا رہی۔ سوموار نو میری انہاں 2 انگلیاں چوں ٹھنڈا پانی جاری ہوندا ہے تے میں او دے نال اپنی او جڑی جلن ہے، جڑی اپنی او آتش ہے، جڑی آگے اس نو بجھاؤنا، جڑی میرے ہما وقت مینوں کھا رہی ہے۔ حضور جس دی شان اچ کافر کو عمل ہوئے تے اللہ خیرات عطا کرے، اللہ خیرات عطا کرے، تو دے ارادے چ بھی کوئی بات نہ ہوئے کہ اللہ دے نبی آئے نے تے انہاں نے نبی کل نو ہونا ہے تے میں کر رہے ہیں، اس نو اللہ نہ چھڑے تے تھانوں سانوں اللہ کے میں چھڑے، جیڑے گھروں ایک قدم چل کے اس ارادے نال آئے نے کہ تیرے حبیب دی محفل جا رہے، تیرے حبیب دی محفل جا رہے۔ بندیاں دے اندروں نا یہ غلط فہمی نکل جانی چاہیے کہ اسی حضور غوث پاک دی محفل جا رہے ہیں، حضور غوث پاک نے میرے آقا دی محفل سجائی ہوئی ہے، اسی حضور غوث پاک کول آقا دی محفل جا رہے ہیں۔ کی ارادہ ہونا چاہیے؟ اسی حضور غوث پاک دی معیت چونہ دے کول آقا دی محفل جا رہے ہیں، اے ارادہ ہونا چاہیے، اس ارادے نہ گھروں چل کے ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ خالی نہیں لوٹ کے واپس چلے، ہر بندے تے کرم ہوئے گا، ہر بندے تے عنایت ہوگی۔ ہن اللہ دا بندہ کی کردا ہے، پیشوا کی کردا ہے، شیخ کی کردا ہے، اس تے تھوڑا جا میں شیخ حقیقت اپنے آن والے مرید، اپنے آن والے عقیدت مند واسطے سامان تیار کرتا کہ میں اس نو کسی طرح بھی نہ واپس خالی نہیں لوٹن دے۔ ایک اللہ دے بندے ہوئے نے مولانا روم، تسی نام سنے ہونا، مثنوی جنہ دی کتاب بڑی، آپ اپنے پیشوا شاہ شمس الدین تبریز کو جاون تے آپ آدھے میں جدوں انہاں کو جاواں نا ادو ہی نئی بات، ادو ہی نئی بات آدھا میں حیران کہ میں اتنا پڑھیا میری پڑھائی دی ایک گل نہیں تے پرانی بھی ایک گل نہیں، بھی جیڑی گل ہے میرے نہ پہلی نشست چوئی ہوئے وہ بھی کوئی گل نہیں، تے جڑے میرے علوم نے سارے انہاں دی بھی کوئی گل نہیں، تے ہر گل ہی متاثر کن نے، ہر گل ہی میرے تے اثر چھوڑ دی کہ میں جدوں بھی آپ پڑھوایا تے آپ دی تو میں ایک نشست لے کے آیا، میں کو 50 نشستاں لکھیاں کہ میں جو کچھ لکھیا اس تو بعد میں سارا کچھ انہاں دے فیوز و برکات تو بعد لکھیا، انہاں دے کرم تو بعد لکھیا، انہاں دی عنایت تو بعد لکھیا۔ انہاں نے مینوں آکھتا تو شاعر ہوویں گا، انہاں نے مینوں آکھتا تو شاعر ہوواں گا،
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਖੁੱਲਿਆ। शेख को अल्लाह मालिक वो चीज़ अता करता है जो आपके अंदर होती है, लेकिन उसके ताले एक शेख ने खोलने होते हैं। जब तक तू शेख के करीब नहीं होता, तेरे अंदर की बहुत बड़ी खूबियां मुकल्लफ होती हैं, वो गिलाफ में होती हैं, उनको ताले लगे होते हैं। जब तू उसके पास जाता है, तेरे अंदर का विजदान खुलता है, वो ताले खुलते हैं। उसके बाद तुझे पता चलता है मैं ये भी था, मैं वो भी था, मुझे तो कोई पता ही नहीं था कि मैं ऐसा भी था। तेरे अंदर के कितने खजाने खुल जाते हैं सिर्फ उस बंदे से मिलने से। कैसे? उस बंदे के अंदर खजाने होते हैं, जो तेरे खजाने खोलता है ना, उसको अल्लाह तेरी इमानत देता है। तेरी इमानत अल्लाह उसको देता है। जब तू उसके पास जाता है तो तेरी दी हुई इमानत जो अल्लाह की तरफ से होती है वो तुझे लौटा देता है। उस वक्त तुझे पता चलता है कि वाह 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 वाह, मेरे पास क्या क्या था, कैसे था, और मुझे इल्म भी नहीं था। अब इस पे थोड़ा सा मैंने जिस तरह की फिक्र और सोच आपकी होगी उस तरह से इंसान परवान चढ़ेगा। जिस तरह की बंदे की सोच होगी उस तरह ही बंदा परवान चढ़ेगा। बंदे की वो सोच को बदल देता है, फिर परवान चढ़ाना शुरू कर। काश समझ आया आपको। बंदे में वो सोच होती ही नहीं, वो जब उसके पास आता है तो वो क्या करता है। तुसी कदी तुहाडे चों किसी बंदे ने कलमकारी की किसी पौधे नाल, तुहाडे चों कोई एक बंदा कीती? कलमकारी करने का की तरीका है कि पहले पौधे की शाख नूं कट देना, थले उन्होंने खुराक आ रही हो, पहली शाख नूं कट देना, कट के जी नवी शाख लाउणी उहदी कलम बनाउणी, उहदे विच जगह बनाउणी, उहदे विच कलम ठोकनी, ठोक के तो उस तो बाद फौरन उन्होंने मुकल्लफ कर देना, उन्होंने टेप वाल देनी, पासे तो बंद कर देना। हुण उसने खुराक लैनी शुरू करती उत्थों। जिस तरह हाथ कटिए तो खून आउंदा ना बहुत ज़्यादा, इस तरह कलम कटो तो उहदे चों खुराक बहुत जल्दी बाहर निकलती। जो बाहर निकलती खुराक तो उन्होंने लैण वास्ते दूसरा प्यासा होंदा जिदा दूसरे पासों कट्टिया होंदा, उन्होंने उहदे नाल तुसीं ला दिंदे, पासे तो साह बंद कर दिंदे, उहदे चों लैना शुरू कर। शेख की करदा है? शेख की करदा है? आए बंदे नाल उहदे हत्थां 'च हत्थ पा के उहदे नाल कुछ गल्लां करदा। पढ़ कलमा, जिहड़ा उन्हें पहले पढ़िया होंदा, पढ़ कलमा। वो कलमा पढ़दा होंदा, तासीर बदल गई, असर बदल गया है। था वही पानी लेकिन आज जायका कुछ और आ रहा है। था वो पानी लेकिन आज जायका कुछ बदल गया है। वो कलमा पढ़ाता है, कलमा पढ़ा के बंदे को और का और कर देता है। फिर उसके साथ कुछ मुआहदाती जुमले बोलता है कि तूने ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, करना नहीं करना, करना नहीं करना। उसको मनवा के छोड़ देते, उनदियां अगलियां रूट्स कट देंदा जिहड़ियां मगरू लैके आया हुंदा, उन्होंने कट के विच अपनी कलम ला के ते सपुर्दे खुदा कर दिया। चल, ये शेख का काम है। अब उसकी कलम में जो पहले उसके पास तना होता है उसमें होता क्या है, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। जिहदे नाल असीं नवीं कलमकारी कीती है उहदे विच पहले है की, मैं तुहानूं वो दसना चाहता। शेख क्या करता है? अगर सोचना सोच पारसा हुई तो पारसाई बढ़ना शुरू हो जाएगा। सोच अगर पारसा हुई तो उहदे च पारसाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। जिस तरह की सोच शेख की होगी, अब उस तरह के शेख ने उसको सोच दे के उसकी पहली रूट्स काट दी और अल्लाह से बात कर दी। अल्लाह पहला मैं कट दिता है जेड़ा भी सी, देख ला उत्ते कंडे सन जो भी सी, कोई जहरीली शाख सी, मैं रख के कट दी मालिक करीम। तो हुण मैं विच अपनी शाख लगा दी। मेरे मालिक करीम हुण इहनूं इंज होना चाहिए जिवें मेरा दिल है, हुण इहनूं इंज होना चाहिए। उस दे बाद वो जदों उत्ते बढ़दा है ना, उहदे तुसीं 4 शाखां ला दिओ, एक होर, एक होर, एक होर, एक होर। तुसीं करके वेखना है। तुहाडा अगर दिल करे ना तो तुसीं अपने घर 'च कोई पौधा होवे उहनूं करके वेखना। उस ते 4 जगह तू कट के 4 मुख्तलिफ शाखां ला देनी, उहदे ते 4 किस्म के फल अलहदा अलहदा लगना शुरू हो जाए।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੇ 6-6 ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਉੱਤੇ 6 ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਗੁਲਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਫੈਦ ਗੁਲਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ 10 ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ देना। और खुदा न खास्ता अगर सोच में गिलाजत हुई तो बुराई परवान चढ़ेगी। अब आपको अंदाजा होगा कि मोहब्बत क्या है और मोहब्बत फिक्र क्या है। मोहब्बत क्या है और मोहब्बत में फिक्र करना क्या है। जिस तरह के ख्याल होंगे उस तरह के गुमान होंगे, और जिस तरह के गुमान होंगे उस तरह के अमाल होंगे, और जिस तरह के अमाल होंगे उस तरह की मकबूलियत होगी। ये बंदे के ख्याल बदलता है, ये बंदे के गुमान बदलता है, ये सारी चीज़ें बदल के बंदे को बदल देता है। जब ये बंदे को बदल देता है फिर अल्लाह उसका बदल देता है। जब ये बंदे को, रफ़ीक साहब, जब ये बंदे को बदल देता है तो फिर अल्लाह उसको उसका बदल देता है, अल्लाह उसका बदला देता है। अल्लाह छोड़ता नहीं। इसकी मैं एक मिसाल लेके आपको ना बिल्कुल जल्दी करीब ले जाना चाहता हूँ। तुहाडे घर सालन ते पकदा होवे, सारे घरां पकदा, उहदे चीज़ां पाईयां जांदियां ने मुख्तलिफ, मिर्च पाई गई, नमक पाया गया, घी पाया गया कि जल ना जावे, उहदे या तेल पाया गया, फिर उहदे तुसी मेजर चीज़ां जिहड़ियां गोश्त पाया, सब्जी पाई, मिसाले पाए, जितनी किस्म के मिसाले पाए, सब नूं पा के तुसी थल्ले उहदे अग ला। शेख की करता है? दूसरा इसके साथ रखो। शेख इंज करके हाथ पकड़ लेता, इंज करके हाथ पकड़ के वो हर शय उहदे विच पा के उतो ढकना बंद कर। जिहड़ियां अपने मूँह च गल्लां बोलदा है ना, जिहड़ियां अपने मूँह च गल्लां बोलदा है, ये सारियां चीज़ां उहदे विच पा रहा है। मिर्च पा रहा है, नमक पा रहा है, पानी पा रहा है, घी पा रहा है, गोश्त पा रहा है, सब्जी, तमाम चीज़ां की पा रहा है। ये जिक्र पा रहा है, फिक्र पा रहा है, सबर पा रहा है, हुसन पा रहा है। ये उहदे च ये जिहड़े सारे इनग्रीडियंट्स अल्लाह दे बंदे दे ने, बेरियाई पा रहा है, जिक्र पा रहा है, फिक्र पा रहा है, शौक पा रहा है, मोहब्बत पा रहा है, इश्क पा रहा है, बेरियाई पा रहा है, सब्र पा रहा है, शुक्र पा रहा है, हौसला पा रहा है, बुरदबारी पा रहा है, सिला रहमी पा रहा है। ये सारियां चीज़ां उहदे अंदर पा के उत्तों बंद कर देना। आंदा मुलाकात होगी अगली 11वीं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आंदा मुलाकात होगी अगली 11वीं ते। अगली 11वीं तक जाके सोचता है बई जेड़ा कुछ अज होया है पहले सारी उम्र नहीं होया। अगली 11वीं ताई पक्कियां रहना है, मैं 2 नंबरी नहीं करनी, मैं 2 नंबरी नहीं करनी। महीना गुजर गया, महीना जिन्हें 2 नंबरी नहीं की, हजूर ढक्कन ते बंद होया, तू इंज कर, वो पक रहा है। उन्हें सारे अपने जायके छोड़े, फिक्र ने अपना जायका छोड़िया, बंदे नूं मालिक की तरफ किया। जिक्र ने अपना जायका छोड़िया, जिक्र ने मालिक दे करीब किया। सबर ने अपना जायका छोड़िया, मालिक दे करीब किया। शुक्र ने अपना जायका छोड़िया, मालिक दे करीब किया। रिया का बेरियाई ने अपना जायका छोड़िया, लुक लुक के नमाज़ां पढ़दा है, कोई वेख ना लवे। उन्हें अपना जायका छोड़िया, सिरों नंगा नहीं हुंदा, उन्हें अपना जायका छोड़िया। बेहयाई उहदे विच नहीं रह गई, अख नाल किसी नूं वेखे नहीं पूरा महीना गलत, उसने अपना जायका छोड़िया। गलत महफिल च बैठना ही छड्ड दिता, गलत महफिल पूरा महीना सुनी नहीं, उन्हें तबीयत ते अपना जायका छोड़िया, गलत गल कीती नहीं, उन्हें अपना जायका छोड़िया, गलत रस्ते चलिया ही नहीं, उन्हें अपना जायका छोड़िया, गलत काम अपने हाथ नाल कीता ही नहीं, उन्हें अपना जायका।
پک کے جدو مہینے بعد شیخ دے سامنے آیا، شیخ دی انج نظر پئی، ایک نظر پون والی وجد جاری ہو، مرید تے کوئی بولن دی لوڑ ہی نہیں رہی، پکا پیاسی یا ہی ڈھکن کیتا تیار۔ وہ ڈھکن کیڑا ہے؟ اکھ دا ڈھکن۔ جدو شیخ نے اپنی اکھ دا ڈھکن تے مرید نے اپنی اکھ دا ڈھکن انج کیتا، اکھ وچ اکھ پئی وجد آ گیا۔ وجد کی ہے؟ اندر دی کیفیت، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، یہ جو مہینہ میرا گزرا ہے میرا پار پیا پار پیا پار پیا۔ اگلے مہینے نشست ہوئی، پھر نویں گل ہوئی، پھر نویں بند بندے، پھر نواں پانی لگا، پھر شرابی واسطے تیار ہویا۔ مزہ پچھلا ہی بڑا سی، اسے کہ پچھلی بڑی چس آئی، اسے کہ اگلا مہینہ گزرے گا تو کام اور ٹاپ تے چڑھے۔ شیخ کے پاس بندے کو کیا ملتا ہے؟ بندے کو حقیقت میں شیخ کے پاس آ کے اللہ کے حبیب کی قربت میسر آتی۔ جب اللہ کے حبیب کی قربت میسر آتی ہے تو حقیقت میں وہ رستہ خدا کی طرف جاتا ہے، پھر خدا کی قربت میسر آتی ہے، پھر وہ زمانے سے الگ الگ پھرتا ہے، پھر اس کی محفل کا بندہ اسے ملتا نہیں ہے، پھر وہ لبدا باندھا ہے پنڈ چ پورے چ بھی اے بندہ بھی اوتھے میں ویکھیا، اے بندہ بھی اوتھے میں ویکھیا، جدوں دل ویکھیا سنا کام ٹھیک، اینے چ دوواں دا کام ٹھیک ہو جاندا ہے، بازار چ لگدیاں کوئی گل بات نہیں ہوندی۔ بھئی ممتاز جی تسی گئے ہو یار میت؟ ہاں جی گیا جی یار میت۔ تے نواز جی تسی گئے ہو یار میت؟ گیا یار میت۔ ہن دوے بندے تو پوچھن گے جڑے گئے نہیں، تے انہاں دوواں نوں پوچھن دی لوڑ ہے بھئی گئے ہے کہ نہیں گئے؟ ایک دوے لو ویکھن کے تے نال دربار یاد آ جاوے گا، چس آ گیا بس۔ او جیڑی چس یار دے یار نوں ڈٹھے ہوئے دے یار نوں ڈٹھیاں آ جاندی ہے، جیڑی چس تہاڈی اس نشست دی وجہ تو انہوں ایک دوے کو آ جاندی ہے، جی اگر سدھے یار نو ملو تو کنی چس آوے گی۔ شیخ کی یہ عادت ہے، شیخ کی یہ عادت ہے، اس کا یہ وطیرہ ہے، اس کا یہ معمول ہے، وہ یہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کو عادت پڑ چکی ہے، اس نے چونکہ خود مزے لیے، وہ مزے تقسیم کرتا ہے۔ جب اس نے پھر کیا کیا، اس کو ضرورت پڑی کہ میں کم پڑھ رہا ہوں، اس کو ضرورت پڑی کہ میں کم پڑھ رہا ہوں، شور زیادہ ہو رہا ہے، رش زیادہ ہو رہا ہے، ہر بندہ ایک ڈھکنے کو اٹھا کے دیکھتا ہے اور پھر خوشبو لیتا ہے، سب کچھ پکا پڑا ہے، ہر بندہ آتا ہے پیاسا بھوکا، ہر بندہ آتا ہے اور ڈھکنا اٹھاتا ہے، اٹھا کے خوشبو لیتا ہے، آندھا تقسیم کیویں ہونا ہے، آندھا ہے مزہ بڑا ہے، بھوک بڑی ہے، ٹائم بڑا ہو گیا، تقسیم کیویں ہونا ہے؟ تو شیخ نے وہ دی ونڈ بنا دیتی۔ شیخ نے آکھیا بھی دیکھ تیار ہے، پتیلے لے آؤ۔ اس نے پتیلے لے آندے، انہوں نے کہا بھی دے گے جی اگر میں کلا ونڈا نا تے سیاپا پوسی بڑا۔ انہوں نے پتیلے بنائے، انہوں نے پتیلے بنا کے ایک دا نام رکھتا سید عبدالرزاق پاک جبو میل والے۔ انہیں کہا انہوں بھرو، اگے تیارہ ہتھاں جات پائے ہوئے آن نشستہ ہوئی آن، اگے تیارہ ٹائم لگا ہویا، انہیں کہا انہوں بھرو بھرو، چل قصور چلا جا، قصور دی دھرتی جا کے تقسیم کر لوگانوں، تے جدو تیرا برتن ایڈا وڈا ہو جاوے تو اس تو بعد خلافت تقسیم کرن دی اجازت ہے تینوں، ہور خلیفے بنا، ہور خلیفے بنا۔ پھر سید عبدالرزاق پاک نے سید سردار عالم نے سید پیر محبوب عالم المعروف چولی والے نے دیکھا کہ چل جو کاشم میں چلا جا، جا جو کاشم میں چلا جا، پھر تیرے تخم میں ایک سید مظہر حسین پیدا ہوئے گا، پھر تیرے تخم میں ایک سید مظہر حسین پیدا ہوئے گا، کچھ وقت لگے گا، کچھ وقت لگے گا، او دا نام سید مظہر حسین رکھوایا جائے گا، جیڑا ویکھے گا اس سے ظاہر ہو جائے گا، جیڑا ویکھے گا اس سے ظاہر ہو جائے گا، او دا نام سید مظہر حسین ہے، بغیر بولے ظاہر ہو جائے گا، یا ویکھے گا اس سے ظاہر ہو جائے گا۔ ایسا فیض تقسیم کرانگا۔ اس تو بعد ایک دا نوکر ایک دا خادم سید اظہر حسین پیدا ہوئے گا، جیڑا بولے گا تو ظاہر ہو جائے گا۔ تو یہ ایک سسٹم ہے، میں آپ کو ایک سسٹم کا ذکر کر رہا ہوں۔ سسٹم میں وہ دیکھ تقسیم ہو جائے گی، مختلف خلیفوں کی صورت میں خلیفے بانٹنا شروع کر دیں گے اپنے اپنے خطے میں،
وہ اپنے اپنے خطے میں بانٹتے بانٹتے میرے آقا کی محبت لوگوں کے دلوں میں بسا 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 کے لوگوں کو اس لیول تک لے آئیں گے کہ لوگ میرے آقا کے ترانے گائیں گے اور اپنے آپ کو بخشوائیں گے. ان کے قبیلے، ان کے خاندان، ان کی نسلیں، ان کے علاقے بخشے جائیں گے صرف اس بندے کی وجہ سے، کیونکہ بندے کے پاس جمع ہو گیا، بندہ تقسیم گر ہو گیا. جب بندہ تقسیم گر ہوا، جدھر دیکھا ادھر تقسیم، جدھر بولا ادھر تقسیم، جدھر بیٹھا ادھر تقسیم، جدھر کس نے عقیدت کی نظر سے اس کو پیچھے سے دیکھا ادھر تقسیم، جس نے آگے سے دیکھا اس کو تقسیم، جس نے جدھر سے اس کو دیکھ لیا ادھر سے تقسیم. میرے غوث پاک عبد القادر جیلانی تو فرماتے ہیں کہ میرے آستانے پہ کوئی آئے اور مجھے نہ پائے، میرے آستانے پہ کوئی آئے اور میری غیر موجودگی میں مجھے نہ پائے، جس درخت پہ میری نظر پڑتی ہے اس درخت کو دیکھ لے، اس کو فیض ملے. جس دیوار پہ میری نظر پڑتی ہو اس دیوار کو دیکھ لے، فیض تقسیم ہوگا. حضور بس پیاس ہونے کی ضرورت ہے. جب پیاس ہوگی، شدت کی پیاس ہوگی تو خیرات تقسیم ہوتی آپ کو نظر آئے گی. جا بجا جگہ بجگہ آپ کو خیر ملے گی، اس گلی سے، اس محلے سے، اس بازار سے، اس درخت سے، اس نلکے سے. اے بندے انہاں نہ لے دیندے نے بھئی جیڑا ایک مرض والا آوے تے نلکے تے نہا کے ٹور جاوے ٹھیک ہو جائے گا. ایک مرض والا ٹھیک ہوندا ہے، دوئی والا کیوں نہیں ہوندا، تری والا کیوں؟ جیسی نیت ویسی مراد. ایک مرض کی نیت اس نے کروائی ہے تو نہا کے آ گیا، تو مڑ دوئی پیدا ہوئی تو مڑ گیا، مڑ نہا کے آ گیا، مڑ تری پیدا ہوئی تو پھر نہا کے آ گیا. کیا مطلب؟ عقیدہ پختہ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس پانی میں، اور کچھ بھی نہیں ہے. عقیدہ پختہ کر کے وہ آپ کو تعویذ ڈال دیتا ہے، عقیدہ پختہ کر کے آپ کو کوئی بات کر دیتا ہے، آپ کے اندر اس کی جگہ بنا دیتا ہے، وہی آپ کے اندر تعویذ بن جاتا ہے. تعویذ نما ہوتے ہیں کچھ لوگ، تعویذ نما ہوتے ہیں کچھ لوگ، جب گلے ملتے ہیں شفا ملتی ہے. کچھ لوگ ہی تعویذ نما ہوندے نے، جو تسی انہوں نے ملو تو نال ہی شفا، نال ہی خیر، نال ہی رحمت. یہ چونکہ مہینہ میرے آقا کی آمد کا پرسوں کا پروگرام ہے، پرسوں کا پروگرام، پرسوں کس ٹائم کا ہے؟ اس کو فارغ کر کے پھر محفل ہوگی، جلوس کو فارغ کر کے یہاں محفل ہوگی، میرے آقا کی آمد پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. جو آسانی سے آتش بازی دیکھنا. اس سے ہوگا کیا؟ آتش بازی وہ کریں گے. میں تھوڑا سا آپ کا اختہ کھول ہی دوں اس معاملے میں کہ اس سے کیا ہوتا ہے. میرے آقا کی آمد ہوئی، یہ جو حقیقی آمد تو میرے آقا کی سب سے پہلے. اللہ مالک نے نہ کوئی پانی، نہ کوئی زمین، نہ کوئی آسمان، نہ کوئی چاند، نہ کوئی ستارے، نہ کوئی سورج، نہ کوئی کچھ بھی اللہ نے پیدا نہیں کرنا تھا. اللہ نے میرے آقا کی تشریف آوری پر تمام مخلوقات پہ یہ فیض کرنا تھا، سب پہ یہ کھول دینا تھا کہ میرے آقا تشریف لائیں گے. تمام نبی بھی بالکل نہیں پیدا کرنے تھے. اللہ نے اپنا آپ بتانا ہی نہیں تھا، اللہ نے اپنا آپ ہی نہیں بتانا تھا. اللہ نے اپنا آپ بتانے کا سوچا تو کہا کہ کس سے اپنے ہونے کا اظہار کس سے کرواؤں؟ کہا خود سے کرواتا ہوں. اللہ نے خود سے اپنے نور سے نور کو جدا فرمایا. اور جب نور سے نور ہے ذوق تو میں تھوڑی سی بات، یہ خلائق میں تخلیق جو اللہ کا اپنے نبی کو اپنے نور سے جدا کرنا ہے، ظاہری طور پہ حقیقت میں تو نور ہی ہوتا ہے. جدا کب ہوتا ہے؟ نور تو جدا ہوتا ہی نہیں، نور تو علیحدہ ہوتا ہی نہیں. نور ہے. یہ جو لائٹ ہے، میری طبیعت میں وجد آ گیا،
इस वक्त में मुझे ये बात जो आई है ये कैसी आई है, मेरे अल्लाह ने कहा कि ये बात कर दे। ये जो नूर है, ये लाइट इतनी ज्यादा है ना, है ना, है ना, विचों इन्नी क लाइट जिहड़ी है इत्थों चुक के कोई बंदा अंदर लै जावे, भी सारे बंदे हो ना ते सारे इलम वाले भी हो, सारे समझ भी रखते हो, इन्नी लाइट बिखरी पई है, इहदे चों एक निक्की जी को गठड़ी बन के अंदर लै जाओ, जांदी नहीं जांदी, ये नूर मुस्तफा है।